नमस्कार जेएसएस खबर को आपन को स्वागत। आज 12 मे 2024 आज सकाळ 21 बड़ खबर पर आम आलोचना करवा। जदि आप एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो को लाइक शेयर कर दिंतु। चलतु आम आरंभ करवा। नंबर 1 बड़ खबर जून 9 तारिख रु मागणा बिजुली पाइब ओडिशा। बड़ घोषणा कले 5T सचिव। ओडिशा रे राजनीति माहौल सरगरम होबार लगी। भोटर मन जितिया शासक दल विरोधी सह गोटी चलाउछंती। बीजेपी राज्य में मोदी ग्यारंटी दे प्लान चलाई बेले बीजेडी नवीन ग्यारंटी देखाई। यह भितर रघुनाथपाली एक बड़ घोषणा करिछि बिजु जनता दल। जून 9 तारिख रु राज्यवासी को मागणा बिजुली जोगदेवा घोषणा करिसेंती 5T सचिव बीके पांडियान। जून 9 तारिख दिन में मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेबा पर संध्यारे कैबिनेट बैठक अनुष्ठित हेबो एवं एथिरे ओडिशा को मागणा बिजुली जोगाइदेवा इस्ताहार में मोहर बाजे बोली पांडियान प्रतिश्रुति देइछंती। राज्य सरकार भाव में दायित्व नेबार प्रथम दिन ही ओडिशा को मागणा बिजुली जोगाइदेवा घोषणा करिछि बीजेडी। आसंता जून 9 तारिख दिन में शपथ नेबा पर संध्यार प्रथमे कैबिनेट बैठक अनुष्ठित हेबो। एही बैठक में ही इस्ताहार थिबा प्रतिश्रुति पूरण करा जिवो बोली सूचना देइछंती बीके पांडियान। जून मासर बिजुली बिल राज्यवासी को देवाक पड़ो ना बोली से कहिछंती। तेबे राज्यवासी यह नवीन ग्यारंटी बोली पांडियान दर्शाइछंती। नंबर 2 प्रधानमंत्री को प्रश्नर उत्तर रखिले पांडियान। कहिले टूरिस्ट कथार विश्वास करंतुनी। 2 दिनिया सुंदरगढ़ गस्त बीजेडी स्टार प्रचारक बीके पांडियान। यही अवसर में से वीरमित्रपुर जाई प्रचार करिसेंती बीके पांडियान। सेठारे बीजेडी प्रार्थी भोट मांगवा सह सुंदरगढ़ में बीजेडी सरकार विकास कथा कहिसेंती। तेबे यारी भितर बीजेपी को भी टार्गेट करिसेंती पांडियान। कंधमाल माटी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर भी देइछंती पांडियान। से कहिसेंती आम मुख्यमंत्री काम को अन्य राज्य अनुसरण करती। आम मुख्यमंत्री लोकों को हृदयर राजा जो कथा कहती से मन रखती आ पालन करती। तेबे बीजेपी जहाँ कहे ताहा करेनी। जे गुजरात को 1 नंबर करें से ओडिशा को कौन 1 नंबर करेंगे। गत पंचायत निर्वाचन में बीजेपी 30 रु 30 जिला परिषद हारीगले हेले आपण मानकर सहयोग आम मुख्यमंत्री 30 को 30 जीति इतिहास रचिते। नंबर 3 2024 रे बीजेपी को सबू रेकर्ड भांगिबो। कांग्रेस एथर विरोधी दल भी हो पारिबनी। कंधमाल रे कांग्रेस को टार्गेट कले मोदी। कंधमाल संकल्प समावेश रे कांग्रेस को टार्गेट करछंती प्रधानमंत्री मोदी। कहिसेंती 26 वर्ष तले आजिर दिन में अटल बिहारी वाजपेयी शासन समय पोखनारू परमाणु बोमा परीक्षण करागला जहाँ विश्वर विभिन्न देश में रहुଥିବା भारतीयों को आश्चर्य करथिला एवं सारा विश्व में भारतर स्वतंत्र स्थान पाइथिला। विश्व में भारत निजर सामर्थ्य परिचय देइथिला। किंतु दुर्भाग्य आजिका दिन में कांग्रेस भारत को डराउछि। कांग्रेस नेता कहउछंती पाकिस्तान को डर ता पाखरे परमाणु बोमा अच्छी पाकिस्तान को सम्मान दियो। सेमाने बोध हुए जानी नाहंती पाकिस्तान पाखरे जहाँ भी परमाणु बोमा अच्छी ताकू से निजे रखिपारु नहीं कि काहाकू बिकी पारुनी कारण से बोमा क्वालिटी उपर कौनसी देशर विश्वास नहीं। दुर्भाग्यर विषय यही एक आतंकवादी प्रेमी देश सह कांग्रेस बसी बैठक करुच्ची। कांग्रेस यही मारण मनोभाव जो जम्मू काश्मीरवासी दीर्घ 60 वर्ष धरी आतंकवाद को सही आसुचंती। सेठारे आतंकवाद विरोध में पदक्षेप नेबा बदल में उल्टी आतंकवाद को प्रोत्साहन देउछंती। मोदी आहरी मध्य कहिसेंती 2014-2019 रे कांग्रेस देशवासी आगे जो स्क्रिप्ट पढ़ुला 2024 से स्क्रिप्ट पड़ुची। भारतवासी कांग्रेस सत कौन जानी सारे। कांग्रेस यही मनोभाव जो एथर निर्वाचन में कांग्रेस 50 आसन भी जीति पारिबनी। 2024 रे कांग्रेस विरोधी दल भी रही पारिबनी। एथर बीजेपी सबू रेकर्ड भांगी पुणी आसन को आसे बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करछंती मोदी। नंबर 4 श्रीमंदिर रत्नभंडार चाबी कुआड़े गला। कंधमाल सभारू बीजेडी सरकार को टार्गेट कले प्रधानमंत्री मोदी। फुलबाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा जोगदे महाप्रभु रत्नभंडार प्रसंग उठेवा सह नवीन सरकार को टार्गेट करछंती। मोदी कहते 70 वर्ष पूर्व श्रीमंदिर को सुरुखुरी परिचालन
नियम आसीथिला। श्रीमंदिर थिबा सुना रूपा अलंकार मोती माणिक्य सूची प्रस्तुत कर यहाँ रेकर्ड कर रखा जाइथिला। रत्न भंडार जांच 45 वर्ष पूर्व होइतिला। सेतेबेले एते मात्र मूल्यवान रत्न आभूषण थिला जे यार मूल्यांकन करुवा व्यक्ति यहाँ अमूल्य बोली कहिथिले, किंतु रत्न भंडार 40 वर्ष हम खोलिनी। एबे रत्न भंडार चाबी 6 वर्ष हम हजि जाइछि। रत्न भंडार चाबी संभाली पारिलानी ए सरकार, जो चाबी हजिगला। ओडिशावासी और देशवासी को जानवर अधिकार अच्छी रत्न भंडार चाबी कुआड़े गला। राज्य सरकार कहते रत्न भंडार डुप्लिकेट चाबी मिली, किंतु प्रश्न उठुची डुप्लिकेट चाबी कहीं है। यही चाबी जरिया राति किए रत्न भंडार खोलुला? यही डुप्लिकेट चाबी जरिया महाप्रभु का आभूषण चोरी होता कि? मोदी कहते चाबी हजिबा गंभीर प्रसंग, किंतु डुप्लिकेट चाबी मिलवा आहरी गंभीर विषय। ए बाबद जांच एक कमिटी गठन करथिला, किंतु कमिटी देइतबा रिपोर्ट एजाए सर्वकालीन करा जाए नहीं। बीजेपी सरकार कहीं यही रिपोर्ट सार्वजनीन करूना? क्या पाप लुचेबा को बीजेपी सरकार एमती प्रयास करुछंती? किंतु मु प्रतिश्रुति दूसरी राज्य में बीजेपी सरकार आसवा मात्रे रत्न भंडार पारदर्शिता और प्रतिष्ठा को पुणी थे स्थापित कर मोदी का ग्यारंटी बोली कही राज्य सरकार को टार्गेट कर नरेंद्र मोदी। नंबर 5 ओडिशा रे द्वितीय पर्याय निर्वाचन मैदान में 305 प्रार्थी 5 लोकसभा क्षेत्र लड़े 40 योद्धा। ओडिशा रे द्वितीय पर्याय निर्वाचन में चूड़ांत प्रार्थी तालिका घोषणा होईछि। विभिन्न दलर प्रार्थी माने सेमानक नामांकन सारी बेले जांच पर मोट 305 प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करेंगे। द्वितीय पर्यायर मोट 5टी लोकसभा क्षेत्र और यार अंतर्गत 35टी विधानसभा क्षेत्र पर भोट हेब। बरगढ़, सुंदरगढ़, बलांगीर, कंधमाल और आस्का संसदीय क्षेत्र चूड़ांत होइथिबा मोट 40 जन सांसद प्रार्थी सेमानकर भाग्य परीक्षा करेंगे। सेहीपरि 35टी विधानसभा क्षेत्र में मोट 265 जन विधायक प्रार्थी भाग्य भोटर निर्धारण करेंगे। नंबर 6 पाकिस्तान परमाणु बोमा बिक्री करिवार परिस्थिति आसीगलानी मोदी कहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार कांग्रेस नेता मणिशंकर आयंकर पाकिस्तान में आणविक बोमा अच्छी बयान को नहीं किसी प्रतिक्रिया रखिंट। से कहते जे कांग्रेस बारंबार निज देश को भयभीत करने को चेष्टा करुच्ची। सावधान रुह, पाकिस्तान परमाणु बोमा अच्छी। प्रधानमंत्री आहरी कहते जे पाकिस्तान अवस्था एपरी जे वर्तमान से बोमा बिक्री करिवार परिस्थिति आसी, किंतु एथिपाई कौन क्रेता मिलूना। सूचनायोग्य मणिशंकर आयर एक साक्षात्कार कहते जे पाकिस्तान में परमाणु बोमा अच्छी, आम पाखे बोमा अच्छी, किंतु जदि कहीं लाहौर उपर बोमा पकाती तेबे विकिरण 8 सेकेंड अमृतसर पहुँची पारे। से आहरी पाकिस्तान को सम्मान सह व्यवहार करने विषय कहते। से कहते जे जदि आम पाकिस्तान सम्मान करूँ तेबे यह शांतिपूर्ण भाव रहिबो। जदि आम से प्रत्याख्यान करूँ तेबे सेठारे कहीं भारत उपर बोमा पकेको निष्पत्ति नहीं पारती। नंबर 7 मेंटू को नहीं सफासफा कहीदेले मोदी। जातीय गणमाध्यम चहल। राजधानी भुवनेश्वर में मेगा रोड शो कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे यही रोड शो पर मेंटू को नहीं जातीय गणमाध्यम बड़ बयान देते मोदी, जहाँपर राज्य राजनीति सरगरम हो उठी। गत किछि वर्ष पूर्व मोदी विराट जनसभा बीजेडी और पांड्यान को टार्गेट कर एतला बयान करफल बीजेडी प्रति आक्रमण करने को पछघुंचा देना। गत सोमवार दुई दल मध्य छड़ुआनी आक्रमण देखा मिली, जहाँ नहीं राजधानी पारदपरी राजधानी राजनीति उपरमुआ हो धरी। तेबे शुक्रवार भुवनेश्वर रोड शो सारी मेंट नहीं जातीय गणमाध्यम सफासफा शुणाई देते मोदी। से कहते ओडिशा रे विपुल समर्थन मिलूँ। ओडिशार पूर्व ओडिशा एपरी जनसमागम और उत्साह देखी नी। राज्य में एक बड़ टर्निंग पॉइंट आसवाक जाऊँगी। ओडिशा रे आगू पादम फटिवाक जाऊँगी। सेहीपरि मेंट आलोचना नहीं स्पष्ट मत रखिंट मोदी। से कहते आम दुटी अलग दल संसद में प्रसंग भित्तिक समर्थन मिली। विधानसभा आमर लड़ाई जारी रही, कारण ओडिशा रे अस्मिता एठार विपदर पड़ी, किंतु पद्म फूल फुटाइबा आम देश प्रतिबद्ध बोली मोदी कहते। पुणी हृदय जीतिले धोनी। सिक्यूरिटी को चकमा दे पड़िया भितर को पशि धोनी को पाद छुईले प्रशंसक। मन किणुची भिडियो। कुल कैप्टेन महेंद्र सिंह धोनी को फैन फॉलोइंग क्या अछबा ना। जदि MS धोनी भारतर जेकोसी कोण पहुँचती तेबे तांकर क्रेज स्पष्ट बाहरी पड़े। पुणी थे MS धोनी को प्रशंसक शुक्रवार अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टाडियम देखा मिली।
जड़े प्रशासक सुरक्षा खातिर नक पड़िया भितर को प्रवेश करते से एम एस धोनी निकट में पहुँची पाद छुई मुंडिया मारी एम एस धोनी प्रशासक को उठाई आलिंगन कले कांधर हाथ रखी किछि कहवा बेले सांगे किछि बाट नहीं गले किछि समय मध्य सुरक्षाकर्मी सेठार पहुँची प्रसंग को टाणिबा आरंभ कले तापर एम एस धोनी सुरक्षाकर्मी को हाथ में अटकाई प्रशासक को सुरक्षित भाव में सहित पठाइले एम एस धोनी को यही शैली वीडियो भाइराल होती चेन्नई सुपर किंग्स पूर्वतन अधिनायक को बहुत प्रशंसा करा जाउछि। नंबर 9 पवन पाई अल्लुल को शुभेच्छा तुम जो मार्ग बाछिछ से मु सब गर्वित अभिनेतार राजनेता पलटिଥିବା पवन कल्याण प्रवेश पर आंध्र राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता आहरी रोचक हो जाता एवं पवन कल्याण को फिल्म इंडस्ट्री में समर्थन मिलवा आरंभ होती सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ट्वीट कर समर्थन जनवाक पिथापुरम विधानसभा आसन प्रतिद्वंद्विता करुवा जनसेना पार्टी जेएसपी मुख्य पवन कल्याण को अल्लुल निज एक्स हैंडल शुभेच्छा जनता यह समर्थन पवन कल्याण प्रति रही अल्लुल कहते सेवार उत्सर्ग करने को पवन जीवन को बाछि कही एथिपाई परिवार जड़े सदस्य भाव से गर्वित थिबा अल्लुल निज पोस्ट रे लिखिछंती यह सब पवन को यात्रा रे सर्वदा समर्थन रही बोली अल्लुल प्रकाश करिछंती। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पवन कल्याण को टैग कर एक्स रे लिखिछंती जे तुमे जो मार्ग बाछिछ से सब गर्वित परिवार जड़े सदस्य हिसाब से मोर स्नेह और समर्थन सब तुम सहित रहिबो तुमे जहाँ चाहुछ ता हासिल करने मोर शुभेच्छा। नंबर 10 जेल रु आसिया परे हनुमान मंदिर रे केजरीवाल पूजार्चना सांगर थिले भगवंत मान दिल्ली मद दुर्नीति मामला रे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरण जामिन मिली जामिन मिलवा पर शनिवार केजरीवाल को कर्नट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचती यही समय से पूजार्चना करते और हनुमान जी आगे मथा टेकी केजरीवाल आसवा फल आप कार्यालय खुशी भरी जाइए भितर और बाहर एलईडी स्क्रीन लगाई देछंती आम आदमी पार्टी ऑफिस रे समर्थक एकाठी होगा आरंभ कर केजरीवाल स्वागत पाई मंच प्रस्तुत करा जाइछि आप नेता सहित बैठक में मंच पर चौकी लग जाइथिला केजरीवाल मंदिर पूजार्चना करिसेंती मंदिर में केजरीवाल सहित भगवंत मान देखा मिलते। नंबर 11 निर्वाचन पर समस्त सरकारी छुट्टी बातिल चलित निर्वाचन पर शनिवार और रविवार समेत समस्त साधारण छुट्टी को बातिल करा जायछि फल शनिवार और रविवार पड़ुवा मे मासर 11, 12, 19, 23, 25, 26, 30 और जून 2 तारिख साधारण कार्य दिवस भाव परिगणित हेब जिलार समस्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मानू स्वाभाविक भाव में ऑफिस कार्य जोगदेवे एथिरे कौनसी व्यतिक्रम हेले ताहाकु गुरुतर भाव विवेचना करा बोली जिलापाल तथा निर्वाचन अधिकारी पक्षर शुक्रवार जारी निर्देशनामा उल्लेख करा जायछि। नंबर 12 अमित शाह प्रधानमंत्री हेबे जोगी पुछि होइजिबे अरविंद केजरीवाल गर्जन दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार जनसाधारण को संबोधित करुछंती तिहार जेल में 50 दिन अधिक समय बिताया पर अरविंद केजरीवाल प्रथम थर पर गणमाध्यम को भेटी से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को टार्गेट करी सीएम कहते जे मु 50 दिन पर सीधा जेल रु आसुची आम पार्टी बहुत छोट राजनीतिक दल किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमको हैरान करने को समस्त प्रयास करिसेंती आम दलर 4 जन वरिष्ठ नेता को जेल को पठाई से भाभी षड्यंत्र द्वारा एपी दल शेष हो किंतु यह एक पार्टी नुहे यह एक चिंताधारा से माने जेते आप को शेष कर चाहिए आमर साहस से बढ़ीज बोली से कहते बीजेपी को लक्ष्य करी सीएम कहते से देशर समस्त चोर को निज दल में सामिल करछंती काहाकू सीएम करा जायछि तो अन्य क्या डेप्यूटी सीएम करा जायछि सेमानक विरुद्ध रे थिबा समस्त ईडी मामला को खारज करा जायछि एही बेले काम करथवा बीजेपी कहछि आम दुर्नीति विरुद्ध लड़ुचु यह अत्यंत हास्यास्पद। नंबर 12 सांबादिक सम्मेलन में केजरीवाल कहते मोदी जी देश विरुद्ध रे एक नुआ मिशन आरंभ करछंती यह अत्यंत विपज्जनक मिशन जार नाम हूँ
ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଲିଡର। ବିଜେପି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହେବ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦଳରେ କେବଳ ଜଣେ ନେତା ବଞ୍ଚିବେ। ସେମାନେ ଦେଶରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ସିଏମ୍ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦରକାର। ମୋ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଅ। କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦିଜୀ ଏକ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ 75 ବର୍ଷ ପରେ ଅବସର ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଜୀ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡବାନୀ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀ ଅବସର ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହା ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଯିଏ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଭାବପ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଅମିତ ଶାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ମୋଦିକୁ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 13, ଆସନ୍ତା 12ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 4ଟି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ରବିବାରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିଦିନ ବରାକପୁର, ଆରାମବାଗପୁର, ହୁଗୁଳି ଏବଂ ହାଉଡ଼ାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରିବେ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଙ୍ଗ ବିଜେପି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବୈଠକ କରୁଛି। କାରଣ ମୋଦି ଯେଉଁଠାରେ ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ବିଜେପି ପଛରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେବ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଏପ୍ରିଲ 4ରେ କୋଚ ବିହାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କର 12ତମ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 14, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ପାପ। ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ଥିବା ଯାଏ ରାଜଭବନ ଯିବିନି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମମତା। ନିର୍ବାଚନୀ ସରଗରମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ନେତାଙ୍କ ବୟାବଜି, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କରି ହେଉଛି ଖୁଲାସା। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦ ବୋଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଶନିବାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମମତା କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ବୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯାଏ ସେ ରାଜଭବନ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳ ଚାହିଁବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ରାଜଭବନ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ମଧ୍ୟ ପାପ। ନମ୍ବର 15, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା, ହଜାର ହଜାର ଘର ପ୍ରଭାବିତ, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। କାବୁଲ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ, ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବାଗଲାନ ପ୍ରଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଘର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଶନିବାର ଦିନ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଛି। ବାଗଲାନି ଜାଡିଜି ଜିଲ୍ଲାରେ 1500 ଘର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 16, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଟିମ୍ ଉପରେ ବିସିସିଆଇର ଆକ୍ସନ, ଲାଗିଲା 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ IPL 2024ର 59ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଟିମ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗକୁ 35 ରନରେ ଜିତି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭୁଲ କାରଣରୁ ବିସିସିଆଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପୁରା ଟିମ୍ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କାରଣରୁ ବିସିସିଆଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପୁରା ଟିମ୍ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। CSK ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ସିଜନ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ର ଦୋଷୀ ପାଇବା କାରଣରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଉପରେ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲେଇଂ 11 ସାମିଲ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ
6 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 25% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଯାହାକି କମ୍ ସେତିକି ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଥମ ଚେନ୍ନାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ର ଭୁଲ କରିଛି। ନମ୍ବର 17 ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ପାଠ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରୋଡ୍ ଶୋରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବ ପରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ। ଜେଲରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ, ହାତରେ ସମୟ କମ୍, ସେପଟେ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେଜରିୱାଲ କିପରି ବାଲାନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ରୋଚକ ହେବ। ଦିନ 11ଟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଠ, ଦିନ 1ଟାରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍, ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଗା ରାଲି। ଏ ଥିଲା କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ, ଯେଉଁଠି ଦେଶରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲାଣି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ସେଠି ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳୁଥିବା କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜେଲରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଦଳର ମୁଖିଆ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସମୟ କମ୍, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଡ଼। କେଜରିୱାଲ କିଭଳି ବାଲାନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ? କମ୍ ସମୟରେ ମଜବୁତ ପ୍ରଚାର କିଭଳି କରିବେ? ନମ୍ବର 18 କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାନ ବୋଲର ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ୍। ଲର୍ଡସରେ ଖେଳିବେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍। ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ଶନିବାର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ଖେଳି ସାରିଥିବା ଏହି ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ନିଜ ଶେଷ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ୍ 2002ରେ ଦିନିକିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2003 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର 700 ୱିକେଟରେ ନେବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର। ସେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 30ରେ ଆଣ୍ଡରସନ୍ 42 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିବେ। ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଲର୍ଡସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୋର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ରୋମାଞ୍ଚକର। ସେହି ଖେଳକୁ ଖେଳିବା ଯାହାକୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ସେହି ସବୁ ସମୟ ମନେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଲଗା ହେବାର ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବାର ଯେପରି ମୁଁ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ନମ୍ବର 19 ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ସୁପର ସିଏମ୍ ହୋଇଗଲେଣି, ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ସୁପର ସିଏମ୍ ହୋଇଗଲେଣି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିନି, ଯାହାର ଏଠାକାର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ତା ହାତକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ଉଚିତ କି? ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଆଉଟସୋର୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବରଗଡ଼ ନିକଟ ବରହାଡ଼ଗୁଡ଼ା ବିକାଶ ବିଜନେସ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଜନସଭାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଗରିବରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିନି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରାଗ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ସହିବ ଓଡ଼ିଶା? ନା ନ ନେଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବର୍ବାଦ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିନା, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନରେ ମହାବଳ ବାଘ ନନ୍ଦନର ମୃତ୍ୟୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନରେ ମହାବଳ ବାଘ ନନ୍ଦନର ମୃତ୍ୟୁ। 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଛି ନନ୍ଦନ। ଅଣ୍ଟାରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗ କରୁଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା। 3 ମାସ ହେବ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। 2013ରେ ଚନ୍ଦକାରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ କରିଥିଲା ଅନୁପ୍ରବେଶ। 17 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନନ୍ଦନ ଗତ 3 ମାସ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅଣ୍ଟାରେ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ କାରଣରୁ ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ
ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। 2016 ଏପ୍ରିଲ 20ରେ ନନ୍ଦନକୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜନ୍ମିତ ବାଘୁଣୀ ମେଘା ସହିତ ମିଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଔରସରୁ 2ଟି ଅଣ୍ଡିରା ବାଘ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। 2016 ଅକ୍ଟୋବର 29ରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘ ନନ୍ଦନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି। ଏକଦା ନନ୍ଦନ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଥୀ ବାଘ ପାଇଁ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସାତକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିଥିଲା। ନନ୍ଦନର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଭାଜପା ସମ୍ବିଧାନରେ ବୟସକୁ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୋଦିଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଜବାବ ରଖିଲେ ନଡ୍ଡା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ଭାଜପା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ କେଜରିୱାଲ ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଜପାର ସମ୍ବିଧାନରେ ବୟସକୁ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅବସର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଫଳତାକୁ ଦେଖି ବାଉଳା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଭ୍ରମରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଆଡ଼େ ମୋଦିଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ବିରୋଧୀ ମୋଦିଙ୍କ ବୟସର ବାହାନା କରି ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଜପାର ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଜନତା ଜାଣନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଭାରତ ମାତାର ସେବା ଲାଗି ସମର୍ପିତ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଦେଶକୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ମୋଦି। ସେ ଆମର ନେତା, ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୋଦି ଆସିବେ, ମୋଦି ରହିବେ, ଭାରତକୁ ମଜବୁତ ମୋଦି ହିଁ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।